औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ वहाँ से ही करेंगे जहाँ पे हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। हज़रत आमना के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सर आ गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यतीम होने का इतना सदमा न हुआ था जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इस जहान फ़ानी से जाने का हुआ। अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साए में एक कालीन बिछा दिया जाता था, वो उस पर बैठा करते थे। उनका एहतराम इस कदर था कि कोई और इस कालीन पर ना बैठता। आपके बेटे और कुरैश के सरदार इस कालीन के चारों तरफ बैठते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ लाते तो सीधे उस कालीन पर जा बैठते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्दुल मुत्तलिब के अदब की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कालीन से हटाना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। फिर वो आपको मोहब्बत से अपने पास बैठाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर शफकत से हाथ फेरते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर हद दर्जा खुश होते रहते। यहाँ तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें जवाब दे गईं। ऐसी हालत में एक रोज़ वो इस कालीन पर बैठे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और सीधे उस कालीन पर जा बैठे। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कालीन से खींच लिया, आप रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोने की आवाज़ सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हुए और बोले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आपकी कालीन पर बैठना चाहता है, हमने उसे कालीन से उतार दिया है। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे को कालीन पर बैठाओ, ये अपना रुतबा पहचानता है। मेरी दुआ है कि ये उस रुतबे को पहुँचे जो इससे पहले अरब में किसी को ना मिला हो और इसके बाद किसी को ना मिले। इसके बाद किसी ने आपको कालीन पर बैठने से नहीं रोका। एक रोज़ बनु मुदलिज के कुछ लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। उनके पास उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे। बनु मुदलिज के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ये लोग कियाफा शनास थे, आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़े बयान करते थे। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मकाम इब्राहिम पर जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल उस निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबित हमने किसी और के पाँव के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है कि ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें। मकाम इब्राहिम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर के वक्त खड़े हुए थे। मुआज़े के तौर पर उस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए थे। लोग इस पत्थर की ज़ियारत करते हैं, यही मकाम इब्राहिम है। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इसलिए उनके पाँव की मुशाबत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होना कुदरती बात थी। एक रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में हिजरे अस्वद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में उनके पास नजरान के साई आ गए। उनमें एक पादरी भी था। इस पादरी ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामात हैं जो इस्माइल की औलाद में से होना बाकी है। ये शहर उसकी जाए पैदाइश होगा। अभी ये बात हो रही थी कि कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वहाँ आ पहुँचा। पादरी की नज़र जो ही आप पर पड़ी, वो चूक उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों, कमर और पैरों को देखकर वो चला उठा, वो नबी यही हैं। ये तुम्हारे क्या लगते हैं? अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरे बेटे हैं। इस पर वो पादरी बोला, ओ तब ये वो नहीं, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि इसके वालिद का इंतकाल उसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये दरअसल मेरा पोता है, इसके बाप का इंतकाल इसकी पैदाइश से पहले हो गया था। हाँ, ये बात हुई ना, आप इसकी पूरी तरह हिफाजत करें। अब्दुल मुत्तलिब की आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि खाना खाने बैठते तो कहते, मेरे बेटे को ले आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने पास बिठाते, आपको अपने साथ खिलाते। बहुत ज्यादा उम्र वाले एक सहाबी हैदा बिन महाविया कहते हैं कि मैं एक मरतबा इस्लाम से पहले जहालियत के ज़माने में हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा गया। वहाँ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बहुत बूढ़ा और लंबे कद का था। वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था और कह रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी सवारी को
محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، وہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ پوتا ایسا ہے جب بھی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بیچ چکے ہیں لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا میرے بیٹے میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کے ہو چکے تھے کہ آپ کی آنکھیں دکھنے کو آ گئیں۔ مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ عکاظ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکالیف کا علاج کرتا ہے۔ عبد المطلب آپ کو اس کے پاس لے گئے، اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ آواز دی، تب بھی راہب نہ بولا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا، راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے ایک دم باہر نکل آیا۔ اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے کہا اے عبد المطلب یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکلتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی۔ یہ تھی میرے نبی کی شان کہ میرے نبی کے لیے دروازہ نہ کھلنے پر میرے رب کو بھی جلال آ گیا، وہ اپنے محبوب کی گستاخی کیسے برداشت کرتا۔ اس راہب نے عبد المطلب سے کہا کہ فوراً اس لڑکے کو واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا اور جہاں تک آنکھوں کے علاج کی بات ہے تو علاج خود ان کے اپنے پاس ہے۔ عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے ان کے اپنے پاس؟ میں سمجھا نہیں۔ اس نے کہا ان کا لہب دین ان کی آنکھوں میں لگائیں۔ عبد المطلب نے جب ایسے ہی کیا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ عبد المطلب جب تک زندہ رہے اپنے پوتے کا پورا خیال رکھا اور ہمیشہ سب سے کہتے کہ میرا محمد سب سے الگ ہے، اس کی شان سب سے نرالی ہے، اس کا رتبہ بہت بلند ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور اس طرح ایک عظیم سرپرست کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت عبد المطلب کی عمر 95 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی عمر میں ہی بڑی بڑی پریشانیاں دیکھ لیں۔ شاید اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی سے بہت مضبوط دل کا بنانا چاہتا تھا، کیونکہ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بڑی مشکلات دیکھنی تھی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند پیاری پیاری باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور میں مزید اچھی ویڈیوز لاتی رہوں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور آپ سب کی دلی خواہشات پوری فرمائے، آمین۔